ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ ନିସ୍ତରେ, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଘରୋଇ ଟାସ୍କ ହିସାବରେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଖାତାରେ, ହୁଏତ ମୋର ପରାମର୍ଶ ମାନି ଲେଖିଥାଇପାର, ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଖାତା ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଗତ କ୍ଲାସରେ ବା ଗତ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟା ବାହାରିଆ ପାଠ ବହି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଯେଉଁ 30 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା କଲୁଣି ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି କହି ରଖୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଆତଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁମର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। ଆରମ୍ଭ ସମୟଟା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। କେବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହାନ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିକଟରେ CBSE ସିଲାବସ୍ ଅଧେ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ଟା 50% କମେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ କମେଇ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁଟା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି, ମୋଟ ଆମର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ମିଶିକି 13ଟି ବିଷୟ ଟପିକ୍ ରହିଛି। ହୁଏତ ସେଥିରୁ 5-6ଟି ବାଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, କମେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କେଉଁଟା କମା ହେଇଯିବ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇଯିବେ ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ପଣ କବିତା ରହିଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେବଳ ବହି ଖୋଲିକି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ ବହି ଖୋଲିକି ଦେଖିପାର ଯେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଅଛି ବଡ଼ପଣ, ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କବିତା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦରବାର କାବ୍ୟ। ଦରବାରର ରଚୟିତା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେଇ ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଯେତିକି ଅଂଶ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା, ତାର ନାମକରଣଟାକୁ ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ନାମକରଣ ବଡ଼ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କବିତା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଏହା ଆନିତ ବା ଆସିଅଛି, ତେଣୁ
विज्ञ संपादक मंडलींकर सिद्धांत विचार रे जेहेतु ए बड़पण संपर्क में कहुई तार नामकरण बड़पण रखाई। कवि मध्य राधानाथ राय दरबार कवि जी से आसीथिबा कवितांशर कवि मध्य से एबे कॉन्सेप्ट तुम क्लियर होतुबो। जेमितिका तुम दशम श्रेणी पढ़िथिल मंगले ओइला उषा मंगले ओइला उषा बोली कविता गंगाधर मेहर लिखि नांती। गंगाधर मेहर तपस्विनी लिखिछन्ति। तपस्विनी चतुर्थ स्वर्ग मंगले ओइला उषा कविताटी निहाई आमर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तुम पाठ्यपुस्तक दशम श्रेणी सिलेबस स्थानित कर। तेणु जेहेतु तपस्विनी को आसी तपस्विनी काव्यर रचयिता हिसाब से बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तरफ निजुक्त संपादन मंडली से कविता कवि गंगाधर मेहर एवं लिखा स्वाभाविक। तुम ये कथाटी मुझे तुमको आगे प्रथम धारणा दूसरी कनसेप्ट क्लियर करने। आमे जोटा आज पढ़ा जहाँ विषय पढ़ा कविवर राधानाथ राय तुम 1 नंबरिया 2 नंबरिया 3 नंबरिया प्रश्न पाइब प्रत्येक विषय किछटा 1 नंबरिया प्रश्न पाइब 2 नंबरिया प्रश्न पाइब 3 नंबरिया प्रश्न पाइब एसे टाइप बा लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से 5 नंबरिया प्रश्न पाइब। ये सब जहाँ आमर 1 नंबरिया प्रश्न सीधा सड़क उत्तर देले चलो जहाँ पचरा जा 2 नंबर आ 3 नंबर प्रश्न विषयर नाम गद्य होते लेखक पद्य होते कवि गल्प होते कथाकार गाल्पिक नाम दवा पड़े। किंतु 5 नंबरिया प्रश्न जोटा आम कहूचे आमर दीर्घ प्रश्न उत्तर बोली से उपक्रम किसी मार्किंग रही ताहारी भितर कवि परिचय चल जाऊ ताहारी भितर जोटा आम विषय को जीवाई आमर जहाँ कल्पना चिंता से स्थानित हो जाता आम कहते उपक्रम पाराग्राफ सेटा को आम किभली भाव लिखा ताकू मु कहूना जे गोटे घुषी दियो एमबीडी हो आईबीडी हो माने नोट बही हो मो विचार रे घोषवंत केबे बलवंत हो पारे ना मुझे भावे घुषी घुषी की कौन कर घोषवंत केबे बलवंत हो पार ना आम पूरा पढ़ुचे माने दीटा तुम हो गला सर्जनात्मक रचना जदि सृजन शक्ति आम पाखे ना सृजन कलार जदि विकास न हो ताहले आम नुआ सर्जना केमी करवा यहाँ सब मन भितर रखिब धारणा आम निजे सृजनशीलतार परिचय दबा आम लेखा भितर एवं तापाई किसी अध्ययन दरकार साधना दरकार तत्व अनुसंधान दरकार ये गुड़िक नहले ये कला संपूर्ण हुए ना। तेणु तुमको से भाया आम बर्तमान विषय को जीवा पूर्वर ये गुड़िक परीक्षा पड़ो ना मुझे जहाँ बर्तमान कहूँ ताहा परीक्षा पड़ो ना किंतु मुझे जहाँ कहीजी ताहारी भितर आम उपक्रम पाराग्राफ टी किभली भाव में लिखबू मुझे एनसर को आसबी दरबार कवितर आम जो लंग क्वेश्चन पड़ो एसे टाइप क्वेश्चन आम दरबार पर नहीं बड़पण कौन उपक्रम पाराग्राफ टे दबा सेटा मोर आज माने कथा भितर आज आलोचना भितर आम बाहर करवा मु बहुत कथा कही गोटे पीरियड कि आम 3-4टा वाक्य प्रकाश कर दे पारिबा जोटा कि आम उपक्रम हिसाब से विवेचित हम। तेणु मु चाहे मो पिला कहीं ज्ञान रे हंपा न हूँ निदा हो तुम तो पाखरे ना दूर रे अच्छ किंतु यही गोटे परामर्श विजडम रे पढ़ुवा पिला जेको सब्जेक्ट टीचर पाखु विषय सार पाखु निदा हो जातु हंपा हो न जातु रेजल्ट किए 90% रखला किए 89 रखला किए 91 रखला सीटा किसी बड़ कथा नहीं बड़ कथा नहीं माने
ଭେରି କରିବ। ଧରାଯାଉ ତମକୁ ଯିଏ 90 ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷକ ହାତରେ ତମେ ହୁଏତ 89 ପାଇଥାନ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷକ ହାତରେ ହୁଏତ 92 ପାଇଥାନ୍ତ, ଡିଫର କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଆମର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କମ୍ପା ହେଇକି ଯିବା ନାହିଁ, ନିଦା ହେଇକି ଯିବା, କାମ କରିବା, ଆମେ ଉତ୍ତର ଠିକ ଲେଖିବା, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଫଳ ପ୍ରତି ଆସିବା ଆଶା ରଖିବା। ଫଳ ପ୍ରତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫଳ ଆପେ ଆସିବ। ସେ କଥା ମାନେ ଇଏ ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଫଳ ଆପେ ଆସିବ। କେହି ମାନେ ତାକୁ ମାଗିକି ଭିକ ମାଗି ଆମେ ନେବାର ନାହିଁ, ଆପେ ମିଳିବ। ହଉ, ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପିଲାମାନେ ତମେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବି ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ଆହୁରି ତଳ ସୋପାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁଟା କବି ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ 1801 ମସିହା ଅମୁକି ମାସ ଏତ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅମୁକି, ମାଙ୍କ ନାମ ଅମୁକି, ଏଇସବୁ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ। ବଟ୍ ଆକୁ ଆମେ କବି ପରିଚୟର ଆଖ୍ୟା, ମୋ ବିଚାରରେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯାହା ବିଚାର କରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେ କବି ପରିଚୟ କହିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ କବି ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଯେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇବାକୁ ଯିବା, ତମେ ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛ, ମୋର ଭଲି ଖ୍ୟାଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମାତୃଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଯାଏ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ତମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଲେଖକ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ କଥା ନ କୁହାଇକି, ଗୋଟେ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ, ଛୋଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ତମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ତେଣୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ତମକୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥାଟା। ଗୋଟେ ଇଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଏଟା କହିଥିଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସହିତ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିକି ହିତ ସାଧନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୌଖିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଲିଖିତ ନଥିଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖନୀରେ ଆମର ଲେଖାଗଲା, ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠୁ ଗଢ଼ି ଆସିବା। ଯଦି ତମେ ତ ପଢ଼ିଛ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାନଭଙ୍ଗ ଭଞ୍ଜନା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କବି ପରିଚୟ ଦିଆହେଇଛି, ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ କବି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେନି, କହେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାଟିର ମହାକବି କ'ଣ? ସବୁ କବି ତ ଏଇ ମାଟିରେ, ଯେତେ କବି, ସାରଳା ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଧାନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ତ ମାଟିର କବି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ, କେହି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାତାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଧାରା ଲେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି। ତେଣୁ ମହାକବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ମହାନ କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହେଇକି ଆଜି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ମୁଦ୍ରିତ ଆକାରରେ। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି କରିନଥିଲା, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହି ଆକାରରେ ମିଳୁଛି, ସେଟ୍ ଆକାରରେ।
तेणु से दृष्टि क्या सारला दास परिचयटा तुम हाईस्कल पढ़िच उपक्रम दिखाई पंचदश शताब्दी कवि आम बर्तमान कौन शताब्दी में पहुँचलु एकविंश शताब्दी राधानाथ जदि आम ओडिया साहित्य इतिहास जुग भेदरे आम जब गढ़ी आसवा जेटा तुम चुंबक पढ़ी आस हाईस्कल लेवल मुझे खाली स्मरण कर सारला दास हेल्ले पंचदश शताब्दी कवि तापर चलीगला पंचसखा जुग से मध्य जुग आसिक राधानाथ जुग है ऊनविंश शताब्दी राधानाथ होती 1900 मसीहा ऊनविंश शताब्दी प्रथम काव्य केदार गौरी 1885 से आरंभ करते लेखा प्रथम काव्य है तेणु से ऊनविंश शताब्दी कविता को आम कहूँ ऊनविंश शताब्दी महान कवि राधानाथ राय तेणु पंचदश शताब्दी ऊनविंश शताब्दी व्यवधान केते वर्ष है ओडिया साहित्य इतिहास जदि दीर्घ यात्रा पथ को आम अवलोकन करवा ताले समय सीमा है 400 वर्षर व्यवधान ये 400 वर्षर व्यवधान भितर ये जाति को आम साहित्य देला कौन कि उपहार देला अर्घ्य स्वरूप कौन टेकीदेला कि उपहार देला 400 वर्ष भितर ये कथा को इतिहास हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर तुम जरा पढ़ी आस क्रमिक इतिहास व्यापक भाव तो बहु इतिहास प्रणेता मैंने ओडिया साहित्य इतिहास प्रणेता मैंने लिखिं खूब मोटा मोटा वॉल्यूम बही तुम किसी आवश्यक नुहे बर्तमान से प्रसंग भी किसी आवश्यक नुहे तुम मुझे संक्षेप तुमको धारणा दूसरी पंचदश शताब्दी कवि हेले सारला दास जो लिखित साहित्य आरंभ है ऊनविंश शताब्दी कवि हेले राधानाथ राय ये जो 400 वर्ष धरी ओडिया साहित्य इतिहास जो धारा प्रवाह गति कला ये जाति को साहित्य कौन उपहार देला दीटा जिन देला कौन राधाकृष्ण राम सीता आ व्यतीत आम कि पाइलु नहीं राधाकृष्ण राम सीता सारला महाभारत राधाकृष्ण कवि महाभारत तांकरी कथा पांडव कौरव भितर आसवे माने कृष्ण आसवे बुझे बलराम दास रामायण लिखिले राम सीता पढ़ी आस भागवत ये राधाकृष्ण अवश्य भितर अन्य कथा रही नीतिवाणी रही भागवतर अन्न्य मान कालजयी मूल्यबोध बहुत कथा रही भितर कि आम गोटे गोटे कहूँ गोटे आलोचना दृष्टिकोण आम जहाँ को आम देखू आखि आगे आणवु से महाभारत हो रामायण हो भंजकर वैदेश विलास हो दीनकृष्णकर रसकल्लोल हो अभिमन्युकर विदग्ध चिंतामणि हो ये सब गुड़िक ये राधाकृष्ण राम सीता यही कथा शुणी शुणी 400 वर्ष आम पढ़िलु और शुणिलु पंचदश शताब्दी ऊनविंश शताब्दी तेणु ओडिया साहित्यर जो इतिहास गति प्रवाह गोटे एक प्रकार गड्डालिका प्रवाह भितर गड़ी गड़ी आसला आ व्यतीत आम आउ कि पाइलु संदेश किसी ना राधानाथ ही प्रथम ये गड्डालिका प्रवाह बाहरी गले मोड़ बदल साहित्यर चेष्टा कले ओडिया साहित्यर मोड़ बदल देले समय टाक आम कहे ओडिया साहित्यर आधुनिक जुग से आधुनिक जुगर स्रष्टा कहगला आधुनिक जुगर प्रवर्तक से जुग स्रष्टा जुग प्रवर्तक जहाँ कि आम कहीपर बर्तमान प्रश्न आसला कहीं आम कहवा कहीं कथा ये गौरव प्रदान करवा कौन कले सी 400 वर्ष धरिक यह चलता राधानाथ कौन परिवर्तन आने कौन जुग स्रष्टार मान्यता दबा जुग प्रवर्तक बोली आम गौरव कहीं गौरव तिलक कहीं पिंधाइबा एबे सेटा को मु संक्षेप तुमको कहूँ
किसी परिवर्तन रो धारा भीतर को टाणी आनी पारे ताकू आम कहवा गोटे परिवर्तन आनीदे प्रवर्तक। तेणु सी कि परिवर्तन सब आनीदे ओडिया साहित्य जहाँ नथिला आम तो देखिले 400 वर्ष धरिक यही धारा चलता। तेणु सी कौन आनीदे गोटे है विशेषत्व कौन आहरण रे मौलिकता प्रतिपादन। आहार भितर आसो बुझ पुरातन भितरे नूतनतार प्रयोग कले। कौन प्रयोग कले किए नूतनता आनीदे ना राधा कृष्ण तो पुराण वर्णित राम सीता पुराण वर्णित समस्ते भगवान अवतार त्रेतयारे द्वापर श्रीकृष्ण त्रेतयारे रामचंद्र भगवान अवतार तांकरी वृत्तांत तांकरी कहानी महाभारत रामायण बा माने देखिले भंजंकर वैजयंती विलास हो बा आमर रसकल्लोल दीनकृष्णकर हो बा अभिमन्युकर विधव चिंताणी हो जहाँ भी हो ये कौन कले ना पौराणिक चरित्र मान को छाड़ी काल्पनिक चरित्र मान को गोटे आनी साहित्य स्थान दवा को चेष्टा कले। काल्पनिक चरित्र एटे राम सीता राधा कृष्णंकर को आनिले नाही एटा गोटे बड़ परिवर्तन। किंतु ये काल्पनिक चरित्र कहली ये फेर आसुचे आ गोटे कथा काल्पनिक चरित्र को लेकिन गल्प उपन्यास लिखिले किए आमर फकीरमोहन लिखिले तांकरी समय समसामयिक समसामयिक किए किसी ओडिया साहित्यर इतिहास प्रणेता मैंने फकीरमोहन को आधुनिक जुगर स्रष्टा आख्या दे था से कथा कहूँ चाहूनी से अलग कथा सी सारिया हो भग्या हो मंगराज हो नाकपड़ियामा हो चंपा हो जहाँ सब चरित्र देखे गले गोपाल सिंह हो हरि सिंह हो सभ्य जमीदार हो जे मैंने राजीव लोचन हो जिते कथा चरित्र से कही गले ये सब गुड़िक काल्पनिक चरित्र आम समाज रे गाँ गहल अंधी कंदी बोलुवा चरित्र मानक सी गोटे आनी से धूली मलिन कपाल के श्रद्धा और संप्रीतिर चंदन से बोली देवा चेष्टा कले किए फकीर राधानाथकर जो काल्पनिक चरित्र कहूँ पौराणिक चरित्र को छाड़देले नुआ करी काल्पनिक चरित्र को स्थान देले साहित्य दरबार तांकर सबू किसी काव्य को जब आम देखा चिलिकाटा है केवल प्रकृति वर्णनामूलक उषा पार्वती जजातिकेश्वरी केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा ये जहाँ जिते काव्य रचना कले ये सब गुड़िक काल्पनिक चरित्र सब गुड़िक काल्पनिक चरित्र उषा काल्पनिक चरित्र चंद्रभागा काल्पनिक चरित्र सब गुड़िक काल्पनिक चरित्र एटी राम सीता राधाकृष्ण प्रसंग ना किंतु गोटे कथा जो मुझे लिखिली आहरण रे मौलिकता प्रतिपादन ये चरित्र मान से तैयारी कले हंजापी छिड़ा करने ओडिशा माटीर स्थान गुड़ी को निर्वाचन कले से गुड़ाक ये किंतु ये सबूर कथा वस्तु बा कहानी विषय वस्तु से पाश्चात्य साहित्य आनी ग्रीक साहित्य इंग्राजी साहित्य रोमान साहित्य विभिन्न आड़ स्थान साहित्य सी ये कहानी गुड़ी को ग्रहण करगुड़ाक बड़ बड़ माने आग धाड़ी आग लेवल कथा माने तुम किसी दरकार ना मुझे खाली गोटे
आज मु विषय न पढ़ाई मुझा टे लंबाऊँ तुम मन में गोटे धारणा दवाई काले आसंता सप्ताह भितर सिलेबस आसी जदि आम बर्तमान मुझे बही पढ़ा करदेवी देखा बड़ पढ़ माइनास हो कमेडी इच्छा अधा कमेडी आइज तेणु मुझे केवल उपक्रम उपर आज गति करके तुमको किसी अधिक कथा कहवाई चाहूँ से दृष्टि आमर जे कौन बाहर आने कहली पाश्चात्य साहित्य राधानाथ कथावस्तु गुड़िक आहरण कर आम ये देखुचे चिलिका उत्कल कमाल बेलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलाम्बु चिलिका उत्कल कमला उत्कल लक्ष्मी तू बेलास दीर्घिका चिलिकार वर्णना आरंभ कर जो वर्णनाटा आम पढ़ीजु आरंभ शेष पर्यंत ता भर बहुत कथा रही प्रकृति चेतना सौंदर्य वर्णना अन्याय भितर माने कलेक्टिव प्रकार दंडवान चिलिका दंड भी देती ता भर रही पुणी फेर जीवन दर्शन भी रही शेष हाड़ को बहुत कथा अच्छे भितर प्रकृति वर्णनामूलक काव्य ताकू आने से इंग्लैंड दि लेडी ऑफ दि लेक इंग्लैंड रू कहानी है लेडी ऑफ दि लेक किंतु आमे चिलिका काव्य पढ़ला बेले आमको पूरी जिलार चिलिका हरदर वर्णना भाया संपूर्ण लगे आम इंग्लैंड को देखुना यहाँ बहादुरी विशेषत्व आहरण भितर आहरण माने कि अन्य कथा वस्तु भावधारा आहरण कले कि भितर निज मौलिक प्रतिभा को मिसई देले फेंटे देले एवं नुआ जो सर्जनाटा हो गला ओडिया पाठक आम सीना चिंता करते जानी तो कहे कि तुम जो बापा पढ़े काव्यटा माँ पढ़े काव्यटा माने आउ जन साधारण लोक पढ़ कहीं आम समस्त जान ये ओडिशार कथा आम भावु चंद्रभागा एठी समुद्र बेलाभूमिर झीटा सागर कन्या सी आने अन्य जगह एप्पल एंड डाफनी तार कहानी रहा उषा ग्रीक रू आसला आटलांटास रेस किंतु सोनहटर कहानी बोली आमको मिसई बालेश्वर सोनहट सहित पढ़ला बेलू आमको ये प्रकार सब लगे तेणु यही जो आहरण भितर माने कहानी कथा वस्तुर कंकाल से आहरण कले बाहर ता भितर मौलिक प्रतिभाटा को से मिसई देला जो नुआ सर्जनाटा हो गला आमको से मैजिक भाया गोटे आमको मंत्रमुग्ध करदे आम जापरूना एवं सबू काव्य गुड़िक अध्ययन करदेला जना पड़ो जे ओडिशार बोधे एभली कौन स्थान ना जार वर्णना राधानाथ को काव्य भितर ना कहीपर जमी महाभारत कहुई जहाँ ना भारते ताहा नहीं भारत अर्थात सारला महाभारत भितर जहाँ वर्णना दि जाए ना ताहा भारत वर्ष ना बोली कवि देना तेणु ताने इनडायरेक्टली कहला कौन भारत वर्ष जहाँ किसी अच्छी सारला महाभारत पढ़े सबकि पाइबा सबकि अच्छी से भाया राधानाथ को कहुच्छी ओडिशार भौगोलिक चित्रकर मैं भूगोल एत मालूम प्रत्येक स्थान से बुली बुली देखी कहार जीवंत वर्णना भी प्रत्येक काव्य भितर थोड़ी मिसई जहाँफल कि आमको जना पड़ूना किए इंग्लैंड कथा किए ग्रीक कथा किए रोम कथा ये कथा आम जापर यहाँ आहरण मौलिक प्रतिभार मिश्रण फल जो बाहादुरी विशेषत्व यहाँ आहरण मौलिक प्रतिफलिता सी पुणी फेर कहते गोटे कथा आहरण मौलिकता प्रतिपादन होउछि प्रतिभार एक विशेष गुण बा धर्म आहरण तो करेंगे समझ धरा जाओ यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ विजडम कॉलेज बा ओडिया क्लास बस आज पाखर सीना ना कह जाऊँ धर श्रेणीगृह तुम अच्छ तुम आहरण करून तुमको सार जहाँ कहले भल कही था मध्यम धरण कहतु बा खराब कथा भी कहूँ जहाँ जे प्रकार से पढ़े गले तुम से शुणिल पाखर से ज्ञान आहरण कल भल छात्र टे कौन कर जहाँ आहरण कला ता सहित तार निज मेरीटा को मिसेक सी आउ गोटे नुआ प्रकार आंसर नेकी सार मुझे देखा दे पाला और जब भल लगे सार को निश्चय मैंने कोड़े ने से निश्चय आदर करेंगे कहीं मौलिक प्रतिभा से मिसई राधानाथ पाखे से वैशिष्ट्य ही थिला से आहरण कले मौलिक प्रतिभा को मिसई जहाँफल कि समस्त काव्य ये ओडिशा समस्त चरित्र
नायक नायिका सब ये ओडिशार भली मने हुअन्ति आ सब स्थानर वर्णना गुड़िक सी देइथिबारु तांकु ओडिशार भौगोलिक चित्रकर बोली आमर समालोचक माने आख्या प्रदान करिथा। 2 नंबर रे हला आउ कोन कले प्रकृति को जीवंत रूप प्रदान। राधानाथ पूर्वर अर्थात जो कहली 15 शताब्दी 19 शताब्दी पर्यंत जहाँ आम जिते काव्य स्रष्टा काव्य पढ़ी सारला दास हूँ बलराम दास हूँ जगन्नाथ दास हूँ दीनकृष्ण हूँ ये उपेन्द्र भंज हूँ अभिमन्यु हूँ जहाँ काव्य कविता पढ़ी प्रकृति वर्णना जो नथिला ताहा नुहे मु कहूना नथिला बोली थिला किंतु ताहा एकांत भाव गौण अवस्था स्थल विशेष कौटी कौटी प्राचीन काव्यकार माने नायक नायिका विच्छेद हो पुणी फेर मिलन अवस्था को आने पड़ो से गोटे टिके वर्षा वर्णना हो बसंतर वर्णना हो हेमंतर वर्णना हो तुम तो हास्य पढ़िच हिम काल कविता आसटा आमर रसकल्लोल काव्य बुझना तेणु से प्रकार ऋतु वर्णना आंशिक भाव स्थल विशेष से प्रयोग करुले किंतु राधानाथ प्रकृति को नुआ रूप में देखिले ताकू जीवन देले ता पाखरे प्राण शक्ति भरीदेले चिलिका नदी नुहे ने ह्रद नुहे चिलिका सहित सी जमी निज प्राण को मिसई देइचंती जगह जगह सब बना सीना उत्कल कमला विलास दीर्घा प्रथम सब गला तार तीर वर्णना तार तटवनर वर्णना सब कथा दिखाई तुम तो पढ़ न खाली शुणा कथा मुहर मोर शुण कि शेष आड़ जो कहते ना जे चिलिका सांगे निज जीवनटा को मिसई देइचन ना तार पश्चिम तीर वर्णना देला बेले से कहते आमर पाइबर तो पश्चिम कोले पश्चिम जीवन माने बहुत कथा माने अच्छी ता भितर चिलिका सहित से निजक पूरा हजई देइचंती तेणु प्रकृति को नूतन दृष्टिकोण रु से विचार करचंती कहीं तो राधानाथ समयटा गोटे साधारण कथा गंगाधर भी से प्रकृति प्रेमी कवि राधानाथ प्रकृति प्रेमी कवि गंगाधर दुई जन जाक प्रकृति कवि गंगाधर जो तुम तो 10 महल पढ़ी आसल मंगले वैला उषा तपस्विनी काव्य हुए तो तुम पढ़न जे पोर्षणटा पढ़ल तुम पचार गोटे प्रभातर गोटे मंगल उषा तो सीता आसिकी 14 वनवास को दंडा पाइले लक्ष्मण तक रथ आनी छाड़देगला से कांदिले ये वाल्मीकि जाते होम काठ संग्रह करते नारी कंठर कंदन शुणिले परिचय है सूर्य वंशर बधु बोली भाविक नहीं आसले आश्रम को रखिले प्रथम रात्रि से अतिबाहित है सकाल मंगले वैला उषा ठीक जब आसू से प्रकृति ना कौन साधारण प्रकृति ना मंगले वैला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सती बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहला दर्शन दिव सती राशि पाहिला ये जो कथा ये साधारण प्रकृति वर्णना ना उषा आसी वाल्मीकि आश्रम प्रतिदिन सकाल हो सूर्य उदय होती गचर काकर पड़ुचु पत्र झरुचु फूल खसुची ये किसी नुआ कथा नुहे कि मेहर कवि से समसामयिक कवि राधानाथ माने राधानाथ फकीर मोहन मधुसूदन ये 3 जन आउ गंगाधर ये समसामयिक गंगाधर स्वतंत्र भाव में सी भी पुराणर कथा वस्तु नहीं कि लिखिं काव्य लिखिं प्रकृति वर्णनाटा राधानाथ भाई जीवंत वर्णना देते मनीषर सुख दुखर साथी कर देते प्रकृति को यहाँ है वैशिष्ट्य किंतु राधानाथ फकीर मोहन आउ मधुसूदन राधानाथ प्रकृति को खोजिले प्रकृति भितर हजिले निजे
ଫକୀରମୋହନ ସମାଜର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତିନି ଦିଗରେ ତିନି ଜଣ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି। ବୁଝିପାରିଲ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା କଥା କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛେ ଯେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସିଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ଯେମିତି କହିଲି ତମକୁ, ଏଠି ଉଷା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଷା ନୁହେଁ, ସକାଳ ନୁହେଁ। ସୀତା ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରତେ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଡ଼ିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଗେ ଜଣେ ତମେ ଯିବ କଲେକ୍ଟର ଦେଖା ପଶିଯିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଲିପି ଦେବ, ଡାକରା ଆସିଲେ ଯିବ। ତେଣୁ ଉଷା ଯାଇଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବ। କର ପଲ୍ଲବରେ ହାତ ରୂପକ ପତ୍ରରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତାର ଉପହାର ନେଇକି ଯାଇଛି। ଖାଲି ହାତରେ କେରକ ଯିବ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବ, କିଛି ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଉପହାର, ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତାର ଉପହାର। କାକର ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଚକଚକ କରୁଥିବା ମୁକ୍ତା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଡାକିବ କେମିତି? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, କଦଳପାଚିଆ କଣ୍ଠର ଡାକ ମାରିଲା, ସୀତା ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଫେର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଡାକିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଯେ ଅନୁକମ୍ପା ଯେ ଆଶ୍ରମର ଆଉ ଜଣେ ଇଏ, ସେ ଆସିକି ଡାକିବାର ସୀତା ଉଠିଲେ। ଫେର ଗୋଟେ ତମସା ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି। ତମସା ନଦୀ ସେଠି ଗୋଟେ ନଈ ନା, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଈଟେ ବହି ଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ଭାଗୀରଥୀ ଏସବୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ନଦୀର ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ମେହେର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ଚାହିଁ ବସିଛି ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲାଣି। ମାନେ ତମସା ନଦୀ କି ଚିତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମା, ସେ ଚାହିଁ ବସିଛି। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ପଢ଼ିକି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟା ଦଶ ହେଲ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବିନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୋଭାଗମନେ। ପଡ଼ିଆ ସାରା ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଫୁଲ, ସୀତା ଆସିବେ ଘାସ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇକିନା, ଫୁଲ ବି ସଜ୍ଜା ଉପରେ ଆସିବେ ପାଦ ଦେଇ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ରାତିରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଫୁଲ ଦେହରୁ ସବୁ ଟପ୍ ଟପ୍ କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ସବୁ ବିଛେଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ସେଣ୍ଟ ସବୁ ବାସନା ତେଲ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପାହାନ୍ତି ତାରା, କୁଆଁ ତାରାଟା ସକାଳୁ ଉଠାଏ, ସବୁ ତାରା ନିଭି ଯାଆନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ତାରା ଯାହା କୁଆଁ ତାରା କହୁଛେ ଜଳୁଛୁ। ତେଣୁ ବାଟ ଦିଶିବନି, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସିବ ଗାଧେଇତେ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାର ଆଲୋ ଦେଇଛି କୁଆଁ ତାରା। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମିନ ନୟନେ, ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଗଲା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଟପ୍ ଟାପ୍ ଫୁଟିଲେ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାହୁଁଛୁ ତମସା ନଦୀ। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛୁ। ତ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନ। ତାପରେ ସୀତା ତ ଗଲେ ଗାଧେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଏ କହୁଛୁ, ମାଗମ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଦହାର ପରିହାର ଭୋଗ ବିଳାସ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତଯୁଗ ଏକା କର ସଂସାରେ। ମାଲୋ, ମୋ ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା ସୀତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଆସିକି ମୋ କୂଳରେ ମୋ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ। କି କେଡ଼େ କଥା! ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ସବୁ କେତେ କେତେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ନିରିମାଖି ହେଇକି ରହିଗଲି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମୋ କଥା ସେ ଡାକିଛି ତାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଆସିକି ବୁଲିବୁ ବରାବର, ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଇଏ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ନିରେଖିବା ଆଗରୁ ତନୟ ମୁଖ ଲଭିବୁ ତନୟର ପାଳନ ସୁଖ। ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ କଥା ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି ଖେଳକୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ଯୁଗରେ ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧର ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି କବିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଭାବିଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମନେ ହୁଏ। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ, ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଗୌଣ ଥିଲା। ରାଧାନାଥ ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତିନିରେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ। ହାସ୍ୟ যেটাকে ଆମେ କହୁଛେ ହସ କମେଡି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାଟାୟାର ଥଟ୍ଟା, ଇଏ କଥା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ବା ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଯେମାନେ କବି କହିଗଲେ ସବୁ
ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ହିଁ ପ୍ରଥମ କବି ଯିଏକି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଯେଟା ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଯେଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଥମ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛୁ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ନା ଓଭାର ହେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାବ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସେ କଲେ ଯେଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତାରରେ ଯେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଭାବନା, ଦେଶ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଭରିଦେଲେ। କୋଉଠି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଥିଲା? যেটাକୁ ପେଟ୍ରିଅଟିଜିମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମା ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖନରେ ଆମେ କେଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହବାଣୀ କବିତା ହଉ ବା ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟା ହେଲା ଏଇ କିଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବିଦିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଭାବନା ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟରେ କରୁଣ ରସର ଅବତାରଣା, যেটাকে আমি কହୁଛେ ট্রাজেডি। ট্রাজেডি ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟରେ ନାହିଁ, ନଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ। ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମେ କରି କାରୁଣ୍ୟ ରସ ଭରିଦେଲେ କାବ୍ୟରେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆୱାର ସୁଇଟେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଡେଷ୍ଟ ଥଟ୍ସ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମଧୁର ଗୀତ ଯେଉଁଥିରେ କି କାରୁଣ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। କାରୁଣ୍ୟର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ଏଇ ତ ନାୟକ ନାୟିକା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜନ୍ମର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଇଏ ମିଳନ ଭାବନା, ଇଏ ତାକୁ ଭାବିବ, ସିଏ ତାକୁ ଭାବିବ, ମିଳନ ହବ, ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବେ, ଫେର ଶେଷକୁ ମିଳେଇଦେବେ। କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ମିଳନରେ। ବିୟୋଗାନ୍ତକ କାବ୍ୟ ନଥିଲା। ବିୟୋଗାନ୍ତକ କାବ୍ୟ ସିନା ହେଲେ କରୁଣ ରସ ଆସିବ, ଟ୍ରାଜେଡି ଆସିବ। ରାଧାନାଥ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିୟୋଗାନ୍ତକ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସବୁ କାବ୍ୟ, ଉଷା କାବ୍ୟରେ ଉଷା ମରିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଦନର ପ୍ରକୋପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କବଳରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ତ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିକି ଆସିଲ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ମାଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ମନରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ମନରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ରବି ତାରା କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏଟା ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଅଛି, ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରୁ ନିଆହେଇଛି। ସେଇ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା, ତାମାନେ ଅବଳା ମିଶିଯିବାଟାକୁ ଆଉ ତିନିଟା ସାଙ୍ଗର ମିଶିଯାଇଛି। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ରବି ତାରା କିରଣେ, ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ମାନେ ଶୁକ୍ର ତାରାଟା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ତାରା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ରବିଙ୍କର କିରଣରେ ସକାଳୁ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଲିଭିଯାଆନ୍ତି। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ଜୀବର ଆତ୍ମାଟା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେମିତି ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ମେଘଖଣ୍ଡ କୂଳରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳିଟା ହଜିଯାଏ। ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା, ସେଇମିତିକା ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମିଶିଗଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ଘାସ ଦେଇଦେଲା, ସେଇ ସାଗରର ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ରାଶି ଭିତରେ ମିଶିଗଲା, ହଜିଗଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କର ଅତୁଟ ପ୍ରେମ, ମାନେ ରଜା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ, କେଦାର ଗୌରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଖ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ହିଁ କେବଳ ଥିଲା ଭରସା। ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର କରିଦେଲେ,
ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ମିଳନ ମିଶାଇଲା ମିଶିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ପଳେଇ ଯିବେ, ପଳେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପଳେଇ ଯାଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ତାକୁ ସହର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଦେଖିଲା ଗୌରୀ ଆଗେ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ବାଘଟେ ଆସୁଛୁ, ତା କବଳ ଖାଇଯିବ ସିଏ, ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି ଲୁଚି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତା ଓଢ଼ଣଟା ଖସି ପଡ଼ିଛି। ବାଘ ପହଞ୍ଚି ସେ ତା ଓଢ଼ଣଟାକୁ ରାମ୍ପି ପକେଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ କେଦାର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ସିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତ ଗୌରୀର ଇଏ, ବାଘ ମୁହଁରେ ଗୌରୀ ଚାଲିଗଲା। ଭାବି ନେଇଛି କିଏ? କେଦାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭାବି ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବାଘ ଚାଲି ନେଇଗଲା ତାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ଧରିଥିବା କୃପାଣକୁ ଭୁଷି ଦେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ବାଘ ପଳେଇଗଲା। ଗୌରୀ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଗୁମ୍ଫାରୁ, ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଅବାକ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, କି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୃଶ୍ୟ! କେଦାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି, କୃପାଣ କରେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେରକ ଛାତି ଉପରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବି ଭୁଷିକି ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରିଣୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଟ୍ରାଜେଡି, କାରୁଣ୍ୟ ରସର ଅବତାରଣ। ସାହିତ୍ୟରେ 6ଟା ରସ, ଷୋଳ ରସ କୁହାଯାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ଶାନ୍ତ, ବୀର, ଭୟାନକ। କରୁଣ ରସଟାକୁ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସଟାକୁ ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ, କାରୁଣ୍ୟ ରସ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅନୁପମ ବିଭାବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସର ମାନ୍ୟତା ଦଉ। କାରଣ କାରୁଣ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ପାଠକ ମନରେ ଚିରନ୍ତନ ଛାପଟିଏ ରଖିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଲା ଆୱାର ସୁଇଟେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ୍ସ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ୟାଡେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ କାରୁଣ୍ୟ ରସର ଅବତାରଣା ପ୍ରଥମେ ରାଧାନାଥ ହିଁ ଦେଖେଇଲେ ସାହିତ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଜେଡି ବୋଲି କହୁଛେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟର ନାୟିକା, ପ୍ରାୟତଃ ନାୟିକା ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାରୁଣ୍ୟ ରସରେ ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯିଏ କିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେ, ପ୍ରଚଳନ କରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଇକି ଆସେ, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ କହିବା? ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେନାସା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ପାଖରୁ, ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଯୁଗ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ ଆଣିଦେଲା, ସେ ଯୁଗର ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ରାଧାନାଥକୁ ଆମେ ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ସର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଗଲି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ। ଚିଲିକା, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା, ଆମର ଦରବାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତାଙ୍କ ରଚନା। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା ଯେ ତୁମକୁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ବସିକି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ଧାରା ପ୍ରବାହକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ତେବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ 400 ବର୍ଷର ଧାରା ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସାହିତ୍ୟର ଉପହାର କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମଲୀଳା ଏବଂ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେ ନାହିଁ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଶିଳ୍ପୀ ରାଧାନାଥ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାର ଗଡ୍ଡାଳିକା ପ୍ରବାହକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ, କଥାବସ୍ତୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ, ଆହରଣରେ ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ଚିଲିକା ଭଳି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ କାବ୍ୟ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ସଂସାର ଏବଂ
प्रकृति को जीवंत रूप प्रदान करने भितर काव्य हास्य एवं व्यंगर प्रयोग करने भितर देश प्रेमर भावना भरीदवा भितर एवं कारुण्य रसर अवतारणा भितर यही सब परिवर्तन धारा आनिथिबारु तांको ओडिया साहित्यर इतिहास प्रणेता माने आधुनिक ओडिया साहित्यर जुग स्रष्टा बा जुग प्रवर्तकर आख्या प्रदान करिथांती। आलोच्य दरबार कविताटी कविंकर सही भली एक हास्य एवं व्यंग रस धर्मी एक कालजयी काव्य अटे। आम पठित बड़पण कविताटी से काव्यर एक अंश विशेष। ये उपक्रम मुझे गुड़ा कथा कहवा भितर आम 5टा वाक्य सारिदे आम पढ़ी आसलु आम टपिक उपरकू है पिला माने जाने ना आमर गणशिक्षा विभाग खूब शीघ्र निश्चित भाव में प्रत्येक कॉलेज को तार सिलेबस पठेब आ भितर खूब अल्प समय व्यवधान भितर आम पाई जाई पारू आसला पर आम डिटेल सिलेबसटा पाईगला पर आमको पढ़ाई सुविधा हम जदि सिलेबस न आसी थाए भावुँ शीघ्र आसीज जहाँ न्यूज आम देखुलू शुणुलू तेणु सिलेबसटा पाईगला कौन टपिक बाद देले कौनटा पढ़ाई पड़ो आमको सहज होमती अनुमानिक भाव में पढ़ाई चलते जब बाद होते ये समय क्रमटा वृथा हो तेणु आम जो धारा चलू तेणु मु बर्तमान विषय तुमको जेहेतु कही पूर्व क्लास रे आसंता क्लास रे आम विषय वस्तु को जीवा तेणु मु पद्यर आज उपक्रम आरंभ कर अपेक्षा करवा पुणी परवर्ती कार्य माने पीरियड पर्यंत तापर आम से दिन चिंता करी तुमको कहि आम विषय पढ़ा बा आउ जो 30 नंबर पाठ जरा बही प्रसंग बहिर्भूत पाठ जरा आम निज ज्ञान लिखा आम से पुणी छाड़ी तेणु आज ये रखुची तुम को केमी लगेगा कौटी तुम मन रहा सन्देह बा आशंका तुमको सब थर कही निर्भय पचारि पार पुणी फिर से कथा मुझे दूसरी मोर नंबर टी लिखि दूसरी जहाँ जो मन कर पचारे मत निसंकोच पचार एवं तुम दूर थे बर्तमान मु तुमको निश्चित भाव में उत्तर दे संतुष्ट करने को चेष्टा करी। मोर नंबर है 9861011707 तेणु जहाँ तुम आवश्यक मत पचार भय करना निश्चित भाव में तुमको संतोषजनक उत्तर देवी ये रखुची पुणी परवर्ती क्लास रे आलोचना करवा।